अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। अमेरिका में इमिग्रेशन के हवाले से एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसने बहुत सारे लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली है। क्योंकि अगर आप तसव्वुर करें कि आप काम पर जा रहे हों, अपनी गाड़ी चला रहे हों या कोई मामूल के मुताबिक आइस दफ्तर में आप चेक इन के लिए पहुंचे हों और अचानक आपको हिरासत में ले लिया जाए, जो कि होता रहा है, मुतवातिर होता रहा है, तो आपको क्या महसूस होगा और इसका एक डेटा क्या कहता है। दिलचस्प बात यह है कि अब ये सब कुछ जो है वो पहले की तरह बड़े बड़े जो छापे और मीडिया की मौजूदगी में रेड्स हो रहे होते थे, उस तरह नहीं हो रहा, बल्कि बड़ी खामोशी से और मामूल की कार्रवाइयों के ज़रिए हो रहा है, जिसका कुछ जिक्र मैंने अपने इंट्रो में कर दिया है। बाकी तफसील आपके साथ मैं अभी शेयर करता हूँ कि ताज़ा जो सरकारी आदाद व शुमार आए हैं उनके मुताबिक जून के महीने में अमरीकी इमिग्रेशन हुक्काम ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने लोग हिरासत में हैं और अब इमिग्रेशन कार्रवाइयों का जो तरीक़ाकार है वो किस तरह बदल रहा है, ये सब कुछ मैं आपके सामने इन चंद मिनटों में रखने जा रहा हूँ। जो ताज़ा सरकारी डेटा है उसके तज्ज़िये के मुताबिक जो इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट जो एजेंसी है यानी आइस जो है, उसने सिर्फ जून के महीने में 43,138 अफराद को गिरफ्तार किया है। ओवर 43,000 पीपल। ये तादाद जनवरी 2025 के मुकाबले में, जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला था, एक माह में होने वाली सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां बताई जा रही हैं। 43,108 बहुत बड़ा नंबर है एक महीने के हिसाब से। इसी के साथ साथ आइस की हिरासत में जो मौजूद अफराद है उनकी भी टोटल जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 11 जुलाई तक अमेरिका भर में 65,765 अफराद आइस की हिरासत में थे। ओवर 65,000 या ऑलमोस्ट 66,000, जो अप्रैल के मुकाबले में हज़ारों की तादाद में ज़्यादा हैं। और रिपोर्ट में एक और अहम बात भी सामने आती है कि आदाद शुमार के मुताबिक जो लोग हिरासत में हैं, जो हिरासत के अंदर मौजूद जो अफराद की तादाद है, वो ज़्यादा जो बताया जा रहा है वो ये डेटा बता रहा है कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जो ज़्यादातर लोग वहाँ हिरासत में हैं। जबकि बाकी अफराद वो हैं, कुछ जो हैं ऑब्वियसली जिनके खिलाफ मुकदमात भी हैं, सज़ाएँ भी हैं, उनका क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड भी है, लेकिन एक बड़ी तादाद है कि जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और आदाद शुमार जो मुल्क बदरी के हैं, डिपोर्टेशन के हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है कि ताज़ा मालूमात के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक 5,90,600 से ज़्यादा अफराद जो है वो अमेरिका से डिपोर्ट किए जा चुके हैं। जो इमिग्रेशन वकला हैं और जो कम्युनिटी है, जो तंजीमें हैं इस हवाले से जो काम करती हैं, वो गुज़िश्ता कई माह से मुख्तलिफ़ शहरों में जो गिरफ्तारियाँ हैं उसमें इजाफा देख रही हैं और उसके ऊपर वो बात भी कर रहे हैं। उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम रिपोर्ट भी कर चुके हैं, हम डिस्कशन में भी ला चुके हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो होमलैंड सिक्योरिटी है उसको इजाफी फंडिंग मिलने के बाद कार्रवाइयों में तेज़ी आई है, जबकि वाइट हाउस की जानिब से रोज़ाना तकरीबन 2,000 गिरफ्तारियाँ करने का हदफ भी जो है वो रिपोर्ट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ जगह ये नंबर भी कोट होता हुआ नज़र आता है। अब सवाल ये है कि क्या पहले की तरह बड़े बड़े छापे मारे जा रहे हैं, जैसे हम देखते थे बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं जब क्रिस्टी नोम जो है वो सेक्रेटरी होमलैंड डिपार्टमेंट की थी। अब रिपोर्ट के मुताबिक हिकमत अमली में कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। पहले शिकागो था, लॉस एंजलिस था या और जो बड़े शहर थे उसमें बड़े ऑपरेशंस होते थे, खबरें बनती थी, वीडियोज़ आती थी, सोशल मीडिया पे बड़ा उसका चर्चा होता था। लेकिन अब ज़्यादातर गिरफ्तारियाँ मामूल के तरीक़ों से हो रही हैं। इमिग्रेशन जो वकला हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक जो ये गिरफ्तारियां हैं वो काम की जगहों से हो रही हैं, वो घरों के बाहर से हो रही हैं, वो ट्रैफिक स्टॉप्स के ऊपर जो है या उसके दौरान जब रुकते हैं तब हो रही हैं। और बाज़ औक़ात आइस दफातर में जब आप चेक इन अपॉइंटमेंट्स के दरमियान जाते हैं, तो उनके लिए जाते हैं अपनी चीज़ों के लिए, उस वक्त हो रही हैं। कोर्ट से भी बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं और मकामी पुलिस और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं वो वफाकी हुकाम के साथ ताउन भी कर रहे हैं। कम्युनिटी ग्रुप्स जो हैं वो ये कहते हैं कि कार्रवाइयाँ इतनी तेज़ी और खामोशी से होती हैं कि अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि गिरफ्तारी कब और कहाँ हुई है। बीचों बीच जो है वो बंदा साथ ले जाते हैं। एक और जो दिलचस्प पहलू आया है इस रिपोर्ट के मुताबिक वो ये है कि अमरीकी जो कानून के मुताबिक आइस को हर 2 हफ्ते बाद गिरफ्तारियां, जो भी हिरासत है और जो भी डिपोर्टेशन के आदाद शुमार हैं वो जारी करना होते हैं। लेकिन अप्रैल के बाद कई महीनों तक डेटा जो है वो जारी नहीं किया गया था। उस पर सियासतदानों, मीडिया और जो मुख्तलिफ तंजीमों ने
بہت سوالات اٹھائے تھے کہ یہ ڈیٹا کیوں نہیں جاری کیا جا رہا اور اس کے اندر کیا چیزیں ہیں جو نہیں بتائی جا رہی ہیں، اور بعد میں جو ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے اس نے تاخیر کی جو وجہ بتائی تھی وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہرڈلز اس کو قرار دیا تھا کہ کچھ ہیں ایسی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مئی 2019 کے بعد یہ گرفتاریاں سب سے زیادہ بتائی جا رہی ہیں جو ابھی سامنے آئی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ 2019 میں زیادہ تر جو گرفتاریاں ہوتی تھی وہ بارڈر کے اوپر ہوتی تھی، سرحد کے اوپر ہوتی تھی، جبکہ اب جو زیادہ تر گرفتاریاں ہیں وہ امریکہ کے اندر، یعنی شہروں کے اندر، قصبوں کے اندر، کمیونٹیز کے اندر جو ہے وہ یہ سارے ریڈز اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اس رپورٹ سے چند جو اہم باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جون میں 43,000 سے ابو، یعنی 43,000 اور سم تھنگ 138 گرفتاریاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ کئی حراست میں موجود افراد جو ہیں، اور آئس کی جو تعداد ہے اس میں 65,000 جو ہے وہ 765 تک سم تھنگ پہنچ چکی ہے، اور جنوری 2025 سے اب تک تقریباً 6 لاکھ آپ کر لیں، 5,90,000 جو میں نے آپ کے سامنے فگر رکھا ان کو ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔ یہ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق امیگریشن کارروائیاں جو ہیں وہ آبویسلی، جو میں نے انٹرو میں کہا کہ اب پہلے سے ڈیفرنٹ ایک ٹیکٹکس ہیں، خاموشی کے ساتھ معمول کے جو آپریشنز ہیں اس کے اندر، جو ریڈز ہیں اس کے اندر ہی جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور یہی ٹرینڈ جو ہے وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ گورنمنٹ اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ فالو کر رہی ہے۔ آپ اور میں بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خاموشی کے ساتھ لوگ اپنی پیشی کے اوپر جاتے ہیں، وہاں ان کے کیسز ڈسمس ہوتے ہیں، وہیں سے وہ کوریڈور سے گرفتار ہو جاتے ہیں، بس سٹاپس کے اوپر گرفتار ہو رہے ہیں، فائرنگ کے واقعات سامنے آئے ہیں، کھیتوں کھلیانوں سے لوگ گرفتار ہوئے، اور یہ نہیں کہ یہ پہلے نہیں ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، لیکن اب زیادہ تر کارروائیاں اسی طرح ہو رہی ہیں۔ جیسے پہلے پورے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا منیسوٹا میں، منی ایپلس میں جب یہ ساری کارروائیاں ہوئیں، پھر 2 لوگوں کی جو ہے اس میں جو ہے وہ موت واقع ہوئی، جب ایک خاتون تھی، میرے خیال میں ان کا رینی گڈ نام تھا، اور دوسرے جو ایلیکس پریٹی تھے، ان کی جو موت ہوئی اس کے بعد بہت زیادہ شور مچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے امریکہ کے اندر، کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ گھروں سے گھسیٹ کر، سڑکوں سے پکڑ کر، اور ایک بڑے پیمانے پر مطلب وہ آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ تو اب اس سے ہٹ کر وہ دفاتر میں اور کام کی جگہوں پر اور کھیتوں کھلیانوں میں، بس سٹاپس کے اوپر وہ گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ ڈیٹا بہت جو ہے وہ چیزیں کھول کے سامنے لے کر آتا ہے، اور یہ اس لیے بھی سگنیفیکنٹ ہے کہ آپ کو ایک اوور آل پکچر نظر آ جاتی ہے، ایک اوور آل جو ہے وہ سینیریو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو اتنے عرصے سے ہم ماس ڈیپورٹیشن اور یہ ساری چیزوں کا ذکر سن رہے ہیں، ریڈز ہو رہے ہیں، امیگریشن ریلیٹڈ کارروائیاں ہو رہی ہیں، پالیسی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جب ملا کر آتی ہیں تو آبویسلی کوئی نہ کوئی نمبرز جنریٹ ہوتے ہیں، اور یہ نمبرز صرف نمبرز نہیں ہوتے ہیں، یہ فیملیز ہیں، یہ لوگ ہیں، جیتے جاتے انسان ہیں، اور یہ جیتے جاگتے انسان جب حراست میں جاتے ہیں ان کی فیملیز بھی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہیں، ان کی لائف بھی جو انہوں نے بلڈ کی ہوتی ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی مجرم کی، کسی بھی کرمنل ریکارڈ ہولڈر کی جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کرتا، اس کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن اس دوران جو بہت سارے لوگ جن کا کوئی کرمنل ٹریک ریکارڈ نہیں ہے وہ بھی قابو میں آ گئے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا ایک بڑا کلیئر سٹینس ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ امریکہ میں ایلیگلی داخل ہوئے تو اس کے بعد بھلے آپ نے بہت کچھ بنا لیا ہو، بہت کچھ اچیو کر لیا ہو، تب بھی آپ ہماری نظر میں ایک جرم کر کے ہی امریکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ تو بہت ہی سگنیفیکنٹ یہ ڈیٹا ہے جو میرے سامنے آیا، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا۔ اس حوالے سے کچھ اور اپڈیٹس ہوں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔